और किस किस चीज पर ओके 300 नोट्स। ठीक। बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं आपके पास। बट आई डोंट रीड देम। अपने को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। दिस ओनली फॉर शो। एक बांग्ला किताब भी देख रहा हूँ। बांग्ला क्यों, हिंदी मराठी गुजराती सब है। फ्रैंकली मेरा एक आदमी है, वही सब नॉवेल्स पढ़कर उनका सिनॉप्सिस बनाकर मुझे दे देता है। कई सारी भाषा जानता है वो। इनफैक्ट आपने जब अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी थी तो मैंने उसी से आउटलाइन बनवाकर उसे पढ़ा था। Wait. Let me give you the published book for your collection. My Rahas Romanch Upannash, number 32. Thank you. Selling like hot cooking. কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার বলাই। দেখুন আমার হাতে কি পাচার করা হচ্ছে। তাহলে গতকাল এয়ারপোর্টে আপনি জানো কি দিলুম বেটা লাল ষাটকে? আমার নিজের বই তপেশ, আমার নিজের বই, বোম্বাইয়ের বোম্বেটে। মিস্টার গাঙ্গুলি, এনি প্রবলেম? নো নো, কিছু না কিছু না। 4 কপি এনেছিল, 1 কপি দিলাম পুলক্ষরকে, আর রিমেইনিং 3 কপি এই ব্রাউন প্যাকেটে। আমার ভক্তরা তো সারা ইন্ডিয়ায় ছড়িয়ে আছে না, তাই ভাবলুম কারোর সঙ্গে যদি আলাপ টালাপ হয়ে যায় তাই সঙ্গে করে, আর তারই 1 কপি। This is for me. Yes. Thank you. गोरे, हाँ होल्ड करिए। पुलक? नाम नहीं बताया। হ্যাঁ বলো। হ্যালো হ্যালো। फोन कट गया क्या? অন্য সব শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, কেটে দিল। আশ্চর্য, কি হতে পারে বলুন তো? डोंट वरी मिस्टर गांगुली, मुंबई शहर में ऐसा हमेशा ही होता है। আমরা তাহলে এবার ঠিক। कोई अपॉइंटमेंट है क्या? ও পুলক ঘোষাল का जो आगरी पिक्चर है तीरंदाज, वही देखने के लिए जाता है। वेरी गुड। किधर हट रहा है? वो आरके स्टूडियोज के प्रीव्यू थिएटर में। अरे कमाल का पिक्चर है, ABC सेंटर में कमाल का कलेक्शन है। अब देखिएगा अपना जेट बहादुर, वो भी ऐसे जेट की तरह निकलेगी। क्यों? हाँ, बिल्कुल। अच्छा आप लोग कल शूटिंग पर आ रहे हैं ना? यस यस। मिस्टर मित्तर जी, बहुत अच्छा लगेगा अगर कल आप मेरे साथ लंच करें। व्हाई नॉट? आप वेजिटेरियन है क्या? नो नो, नॉन नॉन। क्या लेंगे आप, मटन या चिकन? चिकन had yesterday, मटन ही होक टुमारो। की बोलो तपेश? मटन। ठीक है, मटन कोल्हापुरी हमारे यहाँ का स्पेशल डिश। ठीक? गाड़ी है कि नहीं? हाँ हाँ, डे एंड नाइट। ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू सर। माय प्लेजर। सी यू। कल मिलते हैं। মানি কাকে বলে দেখলেন তো? দেখলাম কি বলে, তার কিছুটা তো আমার পকেটে রয়েছে। নস্যি। হ্যাঁ, এই টাকা এদের কাছে নস্যি। আর টাকাটা দিয়ে যে রসিদটা লিখে নিল না, সেটা লক্ষ্য করেছেন আশা করি। তার মানে আপনার পকেটটাও কালো হয়ে গেছে কিন্তু, অর্থাৎ এই আপনার অন্ধকারে পদার্পণ শুরু। সে আপনি যাই বলুন মশাই, পকেটে টাকা থাকলে সে সাদাই হোক আর কালোই। গুলবাহার সেন্ট। এই সেন্ট সারা ভারতবর্ষে মিস্টার শানলান ছাড়াও আশা করি আরো অনেকেই ব্যবহার করেন। You are right, sir. वे लोग किसी फ्लोर पर आए हैं। देखता रहे। হেকরথ, জার্মান। ওদিকে মানসুখানি আর মেহতা।
पे नाम লাগায় না। আর তাছাড়া কলিং বেলটাও তো দেখছি বেশ চকচক করছে। ভেরি গুড। যে বেল ব্যবহার হয় না সে বোতামে ধুলো জমে থাকা উচিত। টিপে কড়া কফির গন্ধ। শোন, তোরা বরং এগিয়ে যা। আর তুমি? তীরন্দাজ দেখবেন না? এখানে কিছুক্ষণ থাকতে হবে। জায়গাটা বলবেন বলছেন? ছবির পর হোটেলে দেখা হবে। আর হ্যাঁ, প্যাকেটটা। সরি। গুড ইভিনিং। তবসে টাকাটা তোর কাছে রাখ, জটায়ু ছোলা সেফ নয়। हाँ, 2 आदमी क्यों? इसका मतलब तीसरा अभी भी इसी बिल्डिंग में है। तो क्या साहब मैं ए, सुन 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 सुन। पता कर बिल्डिंग में कहा है वो, लेकिन कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं उसको। मुझे बिल्डिंग में लोचा नहीं चाहिए, समझा? কিরকম লাগছে জানো? কিরকম? নার্ভাস। নার্ভাস? নার্ভাস কেন? একটু বাদই তো মালুম হবে যে আমাদের পুলক্ষুলো কেমন ইয়ে। তা বটে। জুবিলি করেছে যখন, তখন কি একবারে হ্যাক তো হবে, কি বলো? হ্যাঁ, ওই একটা কথা ভেবেই তো আমিও মনে জোর আনছি। দুঃখা দুঃখা। हाथ हैंडल पे रहे। हाँ, पैकेट कहाँ है? अपन पूछा कहाँ है पॉकेट,